SMA ini identik dengan seragam putih abu-abu. Di SMA ini banyak warna-warni ceritanya. Jangankan warna-warni cerita, hal-hal misterius pun masih banyak terjadi di SMA. Berikut ini beberapa kisah cerita SMA Suku Katapang selama 3 tahun. Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia, semua bahagia. Siswa SMA Katapang ini, mereka sangat giat. Saking giatnya mereka lakukan seperti ini. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua
begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Masa SMA ini tidak akan seru bila tidak ada hal-hal konyol yang selalu kita saksikan. Может, уже покатаемся уже? Под смех ребячих стай на речке лед летает, а люди пробегают, пряча нос в воротники. Всем дома не сидится, и смех как снег искрится, когда играют салочки веселые коньки. В снежинках, словно в звездах, серебряным стал воздух, но вопреки морозу своей лени вопреки. Беги к друзьям на речку, шнуруй коньки покрепче. На льду ведь трудно сделать только первые шаги. Пусть музыка играет, пусть смех не замолкает, в глазах детей сияют веселья огоньки. Пусть радость не погаснет, на льду сегодня праздник, и все быстрее вперед летят веселые коньки. Прям наверх все. Говорят, что если кто-нибудь пикает, это значит, что его кто-то вспоминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг, только и откуда он возник, этот и откуда он возник. Одолели и кем, надоели и кем, и не петь, не говорить, стали все заики. Подскажите способ не искать, нету больше моих сил его искать. Что такое каждый миг, только и откуда он возник, этот и откуда он возник. Что такое каждый миг, только и откуда он возник, этот и откуда он возник. Ой. Ни одна на свете кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Также надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи и пыли.
или кто забыл о чистоте. Мы с тобою все же люди, ведь не зря так говорят. Неужели мы же будем хуже поросят? Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается.
ke raja Korea dulu ya. Sareng lagi yo. Begitu diundang ke Industri Acah ya. Ngada-ngada ngarang. Ngomongin cerita soal SMA nggak akan seru kalau nggak ngomongin tentang percintaan. Tahu nggak? Ibarat taman tanpa bunga, ibarat siang tanpa malam, ibarat aku tanpa sang kekasih. Inilah wajah cinta SMA Sekolah Taman. I remember the way you glanced at me. Yes, I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yes, I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Remember. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.
dan sangat membanggakan bagi kelas 2 dan kelas 1. Terima kasih. Semoga kita, meskipun kita berbeda-beda tujuan dan kuliah ataupun kerja, kita harus tetap sama, kita harus tetap peduli bersama-sama, sama-sama sebagai teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik kami selama 3 tahun ini. Tidak lupa juga saya meminta maaf apabila di sini kami selaku siswa selama 3 tahun mempunyai banyak sekali kesalahan kepada Bapak dan Ibu guru. Tapi ada beberapa potensi yang luar biasa yang ada di SMA Matapang yang adalah dari segi strategi tempat SMA Matapang ini sangat luar biasa. Artinya untuk proses belajar mengajar ini sangat kondusif. Jauh dari riuhnya kota, jalan yang tidak terlalu ramai, kemudian udara yang sejuk, jadi sangat baik untuk belajar. Kemudian dilihat dari potensi guru-gurunya, ini rata-rata 40% sudah menyelesaikan S2. Sangat luar biasa. Kemudian guru-gurunya juga dari usia ini rata-rata di bawah usia 50. Berarti tingkat potensi kemampuan mereka bisa kreativitas mereka bisa lebih bagus. Kemudian anak-anak kita, saya lihat ada 16 ekskul. Kemudian kreativitas anak-anak SMA Matapang cukup luar biasa. SMA Matapang sekarang sudah diikut sertakan di kegiatan-kegiatan kabupaten. Malah jangan lupa, saya sudah mengirimkan 4 orang guru untuk nanti belajar di Australia. Untuk tahun depan. Termasuk sarana parkir. Saya ingin melepaskan diri SMA Matapang dari sekolah Pagar Awi. Aku kesan pertama saya dasarnya saya sama bapak itu sudah Pagar Awi sih ya. Ya Pak. Nah ya itu. Kita itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa mungkin. Satu hal, kita jangan tergantung pada guru. Bahwa guru itu manusia, kadang-kadang boleh kelemahan. Kalau kita orientasinya pada guru, ada guru gitu itu. Kalau kita dilahirkan dari orang yang keluarga miskin, alangkah bodohnya kalau kita mati dalam badan miskin juga. Itu ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu dari segi kekurangan, coba kita cari lebih. Sehingga kita bisa. Kepala sekolah saja masih punya mimpi. Saya kira itu saja ya. Selamat berjuang. Bapak doakan semoga kalian sukses. Amin, amin. Dan kita berjumpa dalam suasana yang lebih indah, lebih sukses. Semuanya saya doakan kalian semua bisa. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Kita tertawa bersama, ceritakan semua
Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.